আর ভাড়া বাড়ি নয়, এবার আপনার নিজের স্বপ্নের বাড়ি গড়ে তুলুন। আপনার স্বপ্ন পূরণের সঙ্গে ও দূষণমুক্ত খোলামেলা পরিবেশের নতুন ঠিকানা আনন্দ নিকেতন, কুমারবাজার, বক্তনগর রোড, রানীগঞ্জ। এখানে রয়েছে 2 এবং 3 BHK অ্যাপার্টমেন্ট। মাত্র 1 কিলোমিটার দূরত্বে পেয়ে যাবেন মার্কেট, স্টেশন, ব্যাংক, স্কুল ও হসপিটালের সুবিধা। সন্নিকটে জাতীয় সড়ক বাঁকুড়া মেদিনীপুর হাইওয়ে। মাত্র 1 লক্ষ টাকায় বুকিং করুন আপনার স্বপ্নের বাড়ি। থাকছে ব্যাংকিং লোনের সুবিধাও। তাহলে দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন এই নম্বরে 033419033330, 8617877725, 9333107047। दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में आसनसोल नगर निगम के तरफ से शुक्रवार को 5 टैबलो निकाले गए। आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक, MIC गुरुदास चटर्जी समेत अन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर सभी टैबलों को रवाना किया। ये सभी टैबलो आसनसोल नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 106 वार्डों में घूम घूम कर आम लोगों को राज्य के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देंगे। इसके साथ ही टैबलों के जरिए आम लोगों को साफ सफाई और डेंगू समेत सामाजिक विषयों को लेकर जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने कहा कि दुर्गा पूजा को देखते हुए आसनसोल नगर निगम की तरफ से टैबलो निकाले गए हैं। ये सभी टैबलो नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर लोगों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदर्शों पर चलते हुए आसनसोल नगर निगम हमेशा से ही विभिन्न पर्व त्योहार के अवसर पर इस तरह के टैबलो निकालता है। इसके साथ ही त्योहारों के सीजन में आम लोगों तक नगर निगम के तरफ से सभी परिसेवा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। শারদীয় উৎসব সারা বাংলা সেরা উৎসব দুর্গাপুজো। এই দুর্গাপূজা উপলক্ষে আসানসোল নগর নিগমবাসীকে আসানসোলের এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেচ্ছা বার্তা পাঠানোর জন্য আমরা আসানসোল থেকে আজকে ট্যাবলো বার করেছি। আসানসোল কর্পোরেশন এলাকা বিভিন্ন এলাকা ঘুরে মানুষকে এই শারদীয় উৎসবে শুভেচ্ছা বার্তা দেবে। ধর্মযাত্রার উৎসব সবার আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে সকল আসানসোল পৌরবাসীকে জানাই শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা। পৌর নিগম आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।